आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में मैं ये साबित करूँगा कि आलम इस्लाम में इस्लाम के पहले 1200 साल के सारे मुसलमान कैसे कादियानी थे और पिछले 200 साल में यानी 1200 साल के बाद 1200 साल से लेकर 1400 साल के दरमियान वाले आज तक जो मुसलमान हैं, मेजॉरिटी में ये बेसिकली दज्जाल का दौर है और ये मुसलमान ज़्यादातर आईएमएफ के कर्ज़ों पर पले हुए मुसलमान हैं और मौलवी हैं, वो कैसे यहूदियों के आला-ए-कार साबित हो चुके हुए हैं। और मैं उन दज्जाली मुसलमानों के मुँह से ही साबित करूँगा कि पहले 1200 साल के मुसलमान कैसे सारे के सारे कादियानी थे। तो आइए उन्हीं मुसलमानों और मुल्लों के जो बेसिकली आईएमएफ की गुलामी में पैदा हुए और उसी के कर्ज़ों पर पले-बढ़े, उन्हीं के मुँह से साबित करता हूँ कि पहले 1200 साल के मुसलमान सब कादियानी थे। अब आप उन्हीं के मुँह से सुनिएगा, उन मुसलमान के अकायद जो इस आलम इस्लाम में पहले 1200 साल में आए। तो आइए उन्हीं में से पहले गुलाम, आईएमएफ के गुलाम मुसलमान मुल्ले के मुँह से सुनते हैं कि वो पहले 1200 साल के मुसलमान कैसे कादियानी थे। क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जिस जगह से नबी पाता है वहीं से हम पाते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे और उसके इल्हाम में कोई फर्क इसके सिवा नहीं होता कि हमारा वो बराह रास्त होता है और उसको नबूवत के मनसब पर फाइज कर दिया जाता है। वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो सूफिया हैं वो जब उस मुकाम पर पहुंचते हैं जिसको वो बयान करते हैं अपनी इस्तिलाह में कि मकाम सिद्दीकियत है या मकाम तहदीस है या शाह वलीउल्लाह की इस्तिलाह में मकाम वलायत उलिया है, जब इस मुकाम पर वो पहुंचते हैं तो उस वक्त हक का मेयार वो खुद होते हैं। यानी हक उनके गिर्द गर्दश करता है, वो जिस चीज को हक करार दे वही हक होता है। उनको अगर उस मौके के ऊपर, ये शाह इस्माइल के अल्फाज है, उस मौके पर अगर ये भी कहा जाता है कि आप अपने जमाने के पैगंबर की इताअत करें, तो ये नज्म को कायम रखने के लिए ऊपर से कहा जाता है वो इसलिए करते हैं, वरना उनको इसकी जरूरत नहीं होती, वो किसी के मुकल्लिद नहीं होते। ये इन्हीं अल्फाज में है। आप कहें मैं तो आपको सुना दूंगा, एक एक चीज सुना। एक कौन बयान कर रहा है, यानी ये नहीं है कि कोई आदमी अपने जाती तजुर्बात बयान कर रहा है। ना एहया जाती तजुर्बात की किताब है, ना कूतुल कुलूब जाती तजुर्बात की किताब है, ना वारिफुल मारिफ जाती तजुर्बात की किताब है। ये तसव्वुफ का इल्म है जो बयान किया गया है। अबकात भी नहीं जब आप अबकात भी नहीं, अबकात का जो आखिरी इशारा है, यानी पहले तीन इशारात में तो जाहिर है कि वहदतुल वजूद के मुख्तलिफ मराइल बयान हुए हैं, जो आखिरी इशारा है उसके अंदर उन्होंने मकामात वहबिया का एक पूरा उन्वान कायम करके वो मकामात बयान किए हैं और उसमें ये बताया है कि किस तरह से हमारा इल्हाम हक का मेयार बन जाता है अपने जमाने के लिए। और फिर उसके बाद ये आजकल के आईएमएफ के गुलाम मुल्लों में से एक मुल्ला ये बता रहा है, ये सारे के सारे वो एंड के ऊपर बताएगा भी कि ये कादियानों के कंसेप्ट है और ये पिछले 1200 साल के मुसलमानों के कंसेप्ट हैं। शाह वलीउल्लाह पिछले 1200 साल जो इस्लाम के पहले 1200 साल थे, पिछले 1200 साल नहीं, इस्लाम के जो पहले 1200 साल थे उनमें से एक शख्सियत है। उसी तरह शाह इस्माइल और ये सुनते जाइए। आप अवारिफ में देखिए, यानी शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ये बयान करते हैं कि सूफी के इल्हाम में, शेख के इल्हाम में और जिब्रील के इल्हाम में, दोनों में इसके सिवा कोई फर्क नहीं होता कि वो एक शख्स को खड़ा करने के लिए आता है दुनिया की हिदायत के लिए, और इससे हम वही पा लेते हैं कि जो पैगंबर उस जगह से पा रहा होता है। और कभी शेख इस इल्हाम में खयानत नहीं करता जिस तरह पैगंबर नहीं करता। और ये इल्हाम जो है, इस इल्हाम के अंदर भी हक उतना ही वाजे होता है कि ला यातिल बादल में बैन यदा है वला मिन खल्फे, यानी ये कुरान ने अपनी सिफत बयान की है। तो इस जगह पर वो अपने इल्हाम को बयान करते हैं। ये बहुत आम सतह की बातें होती है जिसमें ये कहा जाता है कि नहीं वो हमारे लिए हुज्जत है और फलां के लिए हुज्जत है। मुझे ये बताइए इनका मतलब क्या है? यानी अगर आपने खवास के लिए एक तौहीद अलग बयान कर दी, नबूवत के सिलसिले के बारे में ये बयान मुजद्दिद साहब को देख लीजिए, यानी मकतूबात में बयान करते हैं कि सिर्फ इतनी बात हम कहते हैं कि नबूवत अपने मनसब। अब ये बता रहे हैं कि मुजद्दद अल अफ़सानी और शहाबुद्दीन सहरवर्दी साहब वो भी कादियानी थे, उनके भी अकीदे कादियानी थे। अब बंदा पूछे पिछले इस्लाम के पिछले नहीं, इस्लाम के पहले 1200 साल में सब मुसलमान कादियानी थे, तो ये कौन है आजकल? ये जो अगले 200 साल में आए हैं, जब सारी दुनिया पर आईएमएफ का और यहूदियों का कब्ज़ा है, दज्जाल का कब्ज़ा है, तो ये कौन-सा इस्लाम फैला रहे हैं? इन्हीं में से ये जो बंदा आपके सामने है, ये भी उन्हीं का ही गुलामी में पैदा हुआ हुआ है। इनके अकीदे के क्या हैं? लिहाज से खत्म हुई है, कमालात के लिहाज से खत्म नहीं हुई। अच्छा, इब्न अरबी को ले लीजिए, फुतूहात में
جو فصوص کی طرح کی کتاب نہیں ہے، بیان کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت تشریع ختم ہوئی ہے، شریعت والی نبوت ختم ہوئی ہے. اس کے علاوہ جہاں تک نبوت کا تعلق ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے، وہ ویسی کی ویسے ہی ہے. اور اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ختم نبوت کو اس معنی میں لے لیں. وہ حدیث نقل کرتے ہیں وہاں ان قطعت النبوہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشریع نبوت ختم ہوئی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے خلاف اس زمانے میں ہم ہنگامہ کرتے رہے ہیں، وہ اس سے زائد کون سی بات کہتے ہیں؟ اب یہ وہی بات کر رہا ہے کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، یہ بیسیکلی قادیانیوں کی بات ہی کر رہا نا. ابن عربی کے بھی وہی عقائد ہیں جو قادیانیوں کے ہیں. اب بندہ پوچھے اسلام کے پہلے 1200 سال کے مسلمانوں کے سب عقائد قادیانیوں والے ہیں، تو یہ کون ہے جنہوں نے پچھلے 200 سال میں نئے عقائد کھڑے ہیں؟ یہ بندہ اس وقت یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کے پہلے 1200 سال کے ہر مسلمان کے جو عقائد تھے نا، وہ نبوت والے تھے. ختم نبوت والے نہیں، ان کا نبوت پر بلیف تھا. وہ چاہے ابن عربی ہو، وہ چاہے شہاب الدین سہروردی ہو، وہ چاہے شاہ ولی اللہ ہو، وہ چاہے حضرت یہ مجدد الف ثانی ہو، یہ سب کے سب ان کے قادیانیہ والے عقائد تھے، نبوت پر ان کا بلیف تھا. یہ کون سے ہیں یہ جو آج کل ختم نبوت کا نیا کنسپٹ لے کر آئے ہیں؟ پہلے 1200 سال میں ختم نبوت کا کنسپٹ تھا ہی نہیں. یہ ملا خود بتا رہا ہے. یہ یہودیوں نے ان کو ختم نبوت کا کنسپٹ دیا ہے کہ نبوت کو کس طرح ختم کرو، دجالیت پھیلاؤ. یہ بے دینی پچھلے 200 سالوں میں یہ ختم نبوت ہی پھیلا رہی ہے. یہ سنیں آگے. یہ سری الفاظ میں بیان ہوا ہے. آپ اجازت دیں گے میں سنا دوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ تذکرۃ الاولیاء، دیکھیں کتاب کا نام ہے اولیاء. شکر ہے اولیاء رکھا ہے. اولیاء اب یہ بھی پچھلے 1200 سال کے مسلمانوں کی کتاب لے کے آ رہا ہے اور ان کو بتائے گا کہ یہ قادیانی کیسے ہیں. یہ میں نہیں ثابت کروں گا پہلے 1200 سال کے مسلمان قادیانی تھے، آج میں ثابت نہیں کروں گا، انہی ملوں کے منہ سے ثابت کرواؤں گا جو یہودیوں کی غلامی پر پیدا ہوئے ہیں، یہودیوں کے پیسہ کھا کھا کے جو بڑے ہوئے ہیں، جن کو IMF کے قرضوں پر پالا گیا ہے. سنیں ان کے کنسپٹ. وہ پہلے 1200 سال کے مسلمانوں پر کیسے لعنتیں ڈال رہے ہیں، کیونکہ ان کو اب پہلے 1200 سال کے سب مسلمان قادیانی دکھ رہے ہیں. یہ سن لیں یہ بھی. اللہ نہیں رکھا. بالکل من دون ہی اولیاء جو سورۃ الاعراف میں ہے. اللہ کے مد مقابل ہم آئی تھی. تذکرۃ الاولیاء یہ شیخ فرید الدین عطار المتوفا 627 ہجری کی کتاب ہے. اب یہ شیخ فرید الدین عطار کو قادیانی ثابت کرے گا. دیکھیں اور یہ دیوبند اور بریلویوں کی کتابوں میں اس کے ریفرنسز موجود ہیں. شبیر بردرز لاہور سے شائع ہوا ہے. پاکستان میں سب سے بڑا مدرسہ ہے، مکتبہ ہے جو بریلوی مکتبہ فکر کا. اس میں جناب انہوں نے بازید بستامی کے اوپر باقاعدہ چیپٹر باندھا ہے اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے بازید بستامی کی معراج بتائی ہے. یہ دکھائیں جی، ایرو لگے تیر چلایا میں معراج ہوتے. اور ان کا دعویٰ ہے کہ انبیاء میں معراج ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اولیاء میں معراج ہوئی ہے بازید بستامی کو. ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین جو اولیاء کے سردار ہیں وعلیہم السلام، ان کو نہیں ہوئی ہے، بازید بستامی کو ہوئی ہے. اور جی جنید بغدادی فرماتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہ مقام ہے جو جبریل کا فرشتوں میں ہے. ابو بکر عمر عثمان و علی کا کوئی مقام نہیں جی، ان کا مقام ہے جبریل کا فرشتوں میں. اولیاء شکر ہے اولیاء، اولیاء اللہ نہیں اولیاء. ٹھیک ہے. حمایتی اسی چیپٹر میں یہ معراج والے چیپٹر کے اینڈ پہ جا کے انہوں نے جھوٹا دفاع کیا اور مان لیا کہ بایزید بستامی یزید ابا جی اوکی کچھ کہندے سن، اور ان کی جو ہے وہ تعویلات کی ہیں باطل. اس کے بعد یہ آخری 2 لائنیں جو ہے نا جی، آپ نے آخری 2 لائنیں ان کو آپ نے ذرا دکھانا ہے، جس پہ میں نے نیچے شعر لکھا ہے: با محمد ہوشیار با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیوانگی اللہ کے لیے دکھاتے ہو، اس کے اوپر شاید کوئی بخشش کی امید بن جائے اگر پاگل ہو ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں تو سیدھا فرما دیا گیا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا. یہاں پر دیکھیں انہوں نے خود مانا ہے کہ بایزید بستامی کیا کچھ کہا کرتے تھے. یہ اب بریلوی علماء اور بزرگوں کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں پیش کرنے لگا. کہتے ہیں کہ آپ کی زبان خدا کی زبان بن چکی تھی. دیکھیں
फिर तावील करेंगे जी वो, अब ये किसके बारे में है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वहां पे भी ये नहीं कहा गया कि जुबान बन गई, बल्कि कहा जुबान से जो बोलते हैं वो अल्लाह की वही से बोलते हैं। ये नहीं कि अल्लाह मुंह से बोल रहा है, हम हदीसे कुदसी उसे कहते हैं कि बात अल्लाह की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक जुबान से बयान की, लेकिन ये नहीं कहा कि ऐस वक्त अल्लाह मैं बोलना जे, नहीं, मैं ही बोल रहा हूं अल्लाह के रेफरेंस से। ये फरमाया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जुबान खुदा की जुबान बन चुकी थी और आपका कौल हकीकत में अल्लाह का कौल था। और यह भी तस्लीम कर लेना चाहिए कि लिवाई आज़मु मिन लिवाई मुहम्मद, नाऊज़ु बिल्लाह, कि ये बायजीद कहा करते थे, यजीद अब्बा जी, कि मेरा जो झंडा है वो आजम होगा मोहम्मद के झंडे से क़यामत वाले दिन, और तानू खबर नहीं देना किसी ने, पता लग जाएगा जो चमड़ी लवेगी ना जड़े। अली बिन उस्मान हजवेरी अल मुतवफ़ा 465 हिजरी, उन्होंने किताब, अब ये साबित करने लगा कि वो जो अली बिन उस्मान, वो जो हिजवरी है ना, जो हज़रत दाता साहब है, वो कैसे कादियानी है। यानी कि इस्लाम के पहले 1200 साल के मुसलमान इन दजाली मौलवियों के आने से पहले सब के सब कादियानी हैं। ये कोई नया इस्लाम लेके आए हैं। अवाम को बताया जा रहा है कि कादियानी नया इस्लाम लेके आए हैं। इनके मुंह से तो पता चल रहा है कि पहले 1200 साल के इस्लाम का जो था, वो मतमए नज़र, वो जो कादियानी कह रहे हैं वो था। पिछले 200 साल में कोई नया इस्लाम निकला, जो ये मुल्ले निकाले हैं, इन्होंने यहूदियों से पैसे ले लेके खाए हैं। बेसिकली नस्लें, अब तो खैर पिछले 200 साल में नस्लों की नस्लें पड़ चुकी, क्या कहते हैं, खा चुकी हुई हैं, यहूदियों के पैसों पर पल चुकी हुई हैं, तो वो एक नया कंसेप्ट तो निकलेगा ही। अब इनको वो वाला कंसेप्ट बुरा लग रहा है, जो इस्लाम के पहले 1200 साल में कंसेप्ट था ना, वो इस्लाम इनको बुरा लग रहा है, वो मुसलमान इनको बुरे लग रहे हैं, और वो सारे ये बता रहे हैं कि वो कादियानी थे। ये इस वीडियो में एक मुसलमान की बात नहीं हो रही, पिछले इस्लाम के पहले 1200 साल के मुसलमान की। ये उन चीदा-चीदा बुजुर्गान दीन की बात हो रही है, जिनको ये बता रहे हैं कि वो सारे के सारे कादियानी थे। ये बता रहे, और ये अपने मुँह से बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। ये बता रहे हैं कि उनके सारे के सारे अकायद बता रहे हैं कि ये कादियानियों वाले अकायद हैं। सुनते जाएँ। लिखी कशफुल महजूब, पर्दों का खुल जाना, तो तसव्वुफ में बुनियादी किताब मानी जाती है फारसी जुबान में, बल्कि कहा जाता है दुनिया में पहली किताब है जो तसव्वुफ में लिखी गई। इसी तरीके से इमाम मोहम्मद गजाली की किताब है अल मुतवफ़ा 505 हिजरी, मुकाशफतुल कुलूब, दिलों के मामलात खुल जाना, तो वहां भी ये कशफ का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। और इन सूफिया का मानना यह है कि यह भी कशफ इल्हाम ही की तरह होता है, बेदारी और नींद की दरमियानी कैफियत में, और बेदारी के करीब के इंसान को चीजें दिखा दी जाती हैं, पर्दे हटा दिए जाते हैं, इंसान मीलों दूर, हजारों मील दूर देख लेता है, ये सारे मामलात उस पर खुल जाते हैं। अब ये सूफिया का ये जो मामला कशफ वाला हुआ, तो इससे बड़े बड़े इस उम्मत के उलमा भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। अब ये खुद बता रहा है कि सारे के सारे उलमा उनसे मुतासर हुए, वही कादियानी अकायद से। सुनते जाएं। ये देखें कि अब ये एक नए आलम का नाम लेगा कि पहले 1200 साल के मुसलमान इस्लाम को एक तरह समझ रहे थे, नबूवत को एक तरह समझ रहे थे। 1200 साल से 1400 साल तक के अरसे में, जो 200 साल में जो दज्जाली उलमा आए, वो खत्मे नबूवत का नया एक कंसेप्ट लेकर आ गए। ये खुद बता रहा है कि पहले 1200 साल के मुसलमानों का खत्मे नबूवत पर कोई ईमान नहीं है, नबूवत पर ईमान है। बाद में बेदीनी फैलाने के लिए खत्मे नबूवत का अकीदा निकाला गया, इन लोगों ने निकाला, और ये अपने मुंह से बताएंगे इस वीडियो में। हत्ता कि मुझे हैरानगी होती है कि इमाम इब्न तैमिया जैसी शख्सियत, जिन्होंने पूरी जिंदगी तसव्वुफ के रद में गुजारी, यहां पर आकर वो भी बड़ी बुरे तरीके से फंस गए। अब पता चला इमाम इब्न तैमिया भी जो सा ना, वो सूफी और कादियानी साबित हो गया। सुनते जाए। और उनका जो मजमुआ अल फतावा है, उसकी 11वीं जिल्द, वो पूरी की पूरी जिल्द जो है, उसमें एक पूरा चैप्टर है जो सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल है। उसका नाम ही है औलिया अल्लाह के कश्फ का बयान। उसका रद्द नहीं किया उन्होंने, उसको एक्सप्लेन किया है कि ये कश्फ हक होता है। मैं पेज नंबर बता देता हूं, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक जो मकबत शामिला में मौजूद है, पेज नंबर 638, पेज नंबर 65 और पेज नंबर 205, जिल्द 11, मजमू अल फतावा इमाम इब्न तैमिया का।
اس میں وہ لکھتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ کشف میں وہ مناظر دیکھ لیتے ہیں جو عام آدمی خواب میں دیکھتا ہے. وہی بات بیداری میں دیکھ لیا. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جو کشف ہے وہ ثابت ہے. ثابت سے مراد وہ واقعہ ثابت ہے, قرآن و حدیث سے تو وہ بھی نہیں ثابت کر سکے. اور جن چیزوں کو انہوں نے کشف ثابت کرنے کی کوشش, یہ بس ہر چیز قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہے. بقایا پہلے 1200 سال کے مسلمان کوئی بھی چیز قرآن مجید سے نہیں سے ثابت کرتے. یہ جو پچھلے 200 سال میں اس جیسے آئے ہیں نا, IMF کے قرضوں پر پلے ہوئے مسلمان, صرف وہ قرآن مجید سے ہر چیز ثابت کر رہے ہیں. یعنی پچھلے 200 سال میں کوئی نیا ہی اسلام نکل آیا قرآن مجید میں سے, جو پہلے 1200 سال کے مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں تھا آیا ہوا. یہ بتا رہا ہے, یہ بندہ لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 1200 سال تک کوئی مسلمان قرآن مجید سے کوئی چیز نہیں ثابت کر رہا. یہ جو دجالی علماء کرام آئے ہیں پچھلے 200 سال میں, یہودیوں کے پیسوں پر پل پل کر جوان ہونے والی نسلیں, انہوں نے صحیح اسلام سمجھا, صحیح قرآن مجید سے اسلام نکالا. جس کی وہ بالکل قرآن و سنت کی غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے, وہ میں آج رد بھی کروں گا. یہ دیکھیں, انہوں نے غلط انٹرپریٹیشنیں کی ہوئی تھی پہلے 1200 سال میں. یہ آئے ہیں پچھلے 200 سال میں یہودیوں کے پیسوں پر پلے ہوئے جو صحیح انٹرپریٹیشنیں کر رہے ہیں. اور پھر لکھا کہ اولیاء اللہ کشف کے ذریعے لوگوں کے انجام معلوم کر لیتے ہیں کہ کون جنت میں ہے اور کون دوزخ میں. بولے اعوذ باللہ. یہ تو صحابہ کرام 4 فٹ نیچے نہیں دیکھ سکتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر ان کی قبروں پر لگائی. یہ جو صحابہ کر رہا ہے نا, یہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں, باز یزید بستانی کے کیس میں بھی بتا رہا تھا کہ وہ حضرت عمر سے بڑے ہیں. حضرت عمر, حضرت علی, حضرت عثمان کے دور میں ہوتے تھے ایک ولی اللہ باز یزید بستانی جیسے, وہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی تھا ان سے ملنے جاؤ. اس وقت ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. وہ جو اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہیں تھے آ سکے, وہ بڑے تھے. حضرت ابو بکر سے, حضرت عثمان سے, یہ تو حکمران تھے, یہ کوئی عالم سکالر تھوڑی تھے. حضرت عمر کو, حضرت ابو بکر کو یا حضرت علی کو عالم سکالر سمجھ لینا, حضرت عثمان کو کیونکہ ان کو حکومت ملی تھی, عالم سکالر اور چیز ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت ابو بکر, حضرت علی اور حضرت عمر میرے خیال اس بندے کو ملنے بھی گئے تھے. اس کا اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, کسی دوسرے شہر میں رہتے ہوتے تھے. وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے نہیں تھے آ سکے. وہ ولی اللہ تھے اس دور کے. حضرت اس کے حضرت ابو بکر سے بڑے تھے وہ. ان جاہلوں کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. اب میرے ذہن میں اس وقت اس ویڈیو کے دوران میں وہ اچانک میرے ذہن میں اس بندے کا خیال ہے, وہ مجھے اس کا نام نہیں آ رہا. حضرت علی اور حضرت عمر ملنے گئے تھے اس سے, کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے بڑا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ تم سے بڑا ہے. حضرت ویس کرنی, حضرت ویس کرنی ہے نا میرے ذہن میں نام. ہاں وہ حضرت, اس کے حضرت عمر سے بڑے تھے. حضرت عمر حکمران تھے, ولی اللہ نہیں تھے, سکالر نہیں تھے. حضرت ابو بکر بھی حکمران تھے, نواز شریف اور یہ عمران خان کی طرح سکالر نہیں تھے. سکالروں کا اور مقام ہوتا ہے. یہ اس جاہل کو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے. یہودیوں کے مال پر پلے ہونے کی وجہ سے نا ان کو شعور ہی باقی نہیں رہا ہوا. باجزید بستامی کا اور مقام ہے حضرت اویس کرنے کی طرح. اس کا حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر سے کمپیریزن ہی نہیں کرتا جو حکمران تھے. حضرت عمر کا تم کمپیریزن کر لو ہارون رشید سے جو خلیفہ تھا, اس کا باجزید بستانی سے حضرت عمر کا کمپیریزن بنتا ہی نہیں. حضرت ابو بکر اور حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت اویس کرنی سے ملنے جاؤ کیونکہ ان کا بڑا مرتبہ تھا. حضرت باجزید بستامی اویس کرنی کے لیول کی چیز تھے, حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے لیول کی چیز نہیں. 2 حصے کر کے فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. جب تک یہ ٹہنیاں جو ہیں ہری رہیں گی, اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرماتا رہے گا. اچھا, اب یہ دلائل کہاں سے پکڑتے ہیں؟ دلیل پھر قرآن پاک سے مجبوری ہے ان کی, کیونکہ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہے اسے کہ وہ تو قرآن پاک سے دلیل پکڑتے ہیں. میں نے تو آج تک نہیں پکڑی. مذاق اڑائے گا ان کا اس بات پر بھی کہ وہ دلیل قرآن مجید سے لیتے تھے. اتنے یہ بے شرم لوگ ہیں, نجائز مال پر پلے ہوئے. دینی ہے تو ان کو بھی ڈر لگتا ہے کہ قرآن کے بغیر بات کی تو لوگ سمجھیں گے کہ نیا دین کھڑا ہو جائے گا, لیکن پھر غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. وہ ہے ریفرنس نمبر 6 سورۃ القصص کی آیت نمبر 7.
वो कहते हैं जी कुरान पाक में आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व औहैना इला उम्मी मूसा कि हमने वही की मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की तरफ अन अर्दिई कि तू अपने बच्चे को अब ये इस चीज में जरा नोट करें कि वही की, कुरान मजीद कह रहा है वही की। अब ये देखिएगा कैसे बात को बदलता है। ये ज़हन में रखिएगा कि ये खुद ही कुरान मजीद सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वही, इसने भी बोला है वही। अब देखें ये बदलता कैसे, देखते क्या? दूध पिलाती जा, और फिर ये आगे आयत चलती है, और जब तुझे खदशा हो कि इस बच्चे को कत्ल करने लगेंगे तो फिर तू इस बच्चे को पानी में बहा देना, हम उसे तेरी तरफ वापस लौटा देंगे। अब जाहिर है इतना बड़ा डिसीजन करना कि एक बच्चे को पानी में डाल देना, ये बगैर किसी वाज़े इल्हाम के मुमकिन नहीं। ये आ गई बात समझ आपको? वहाँ वही की बात हुई, इसने इल्हाम की बात कर ली। ये कुरान मजीद दूसरी आयतों में इल्हाम की बात करता है, इस आयत में तो कुरान मजीद वही की बात कर रहा है। कि ये इतने जाहल हैं, इनको इतना अभी तक शऊर नहीं मिल सका कि वही और इल्हाम में फ़र्क क्या है। तो कुरान मजीद की आयत में बात हुई है वही की, ये इल्हाम ने एक दूसरे बदल दिया। ये इंजीनियर है ना, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है। जनरेटर और मोटर 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इस बंदे के ये इन इंजीनियरों का वो हाल है कि इनको कोई बंदा ये कहेगा ना कि डैम में एक जनरेटर लगाओ तो ये मोटर लगा देंगे। जैसे इसने वही की जगह इल्हाम फिट किया ना, वैसे ही इस जैसे जाहल, ये शुक्र है इंजीनियरिंग से दूर जा पड़े हैं। इनको चाहिए दीन को भी छोड़ दें। दीन के भी ऐसे फ़लसफ़े, ये इन जाहलों का काम नहीं है दीन पर लेक्चर देना। जैसे इन जाहलों का काम नहीं है ये इंजीनियरिंग के मामला पर बोलना। शुक्र है कि ये बंदा मौलवी बना हुआ है, इंजीनियरिंग की फील्ड इस जैसे जाहिल से बची हुई है। ये तो डैम में भी जनरेटर की जगह मोटर फिट कर देगा। कि जनरेटर और मोटर एक ही चीज़ होती है। इन जैसों को लगता है वही और इल्हाम एक ही चीज़ होती है। इन लोगों को किसी चीज़ का शऊर नहीं है, ना दीन का, ना दुनिया का। तो वो कहते हैं ये सबसे बड़ी दलील है कि गैर अंबिया को भी वही होती है। ये देखें, ये वो वही की बात कर रहे हैं, कुरान मजीद भी वही की बात कर रहा है, ये जाहिल इल्हाम की बात कर रहा है। जैसे बंदा कहता है एक बहुत बड़ा वो इंजीनियर कहे कि इधर डैम में जनरेटर लगेगा, एक लेमैन भी उसकी बात समझ जाए, इधर जनरेटर लगेगा। इस जैसा जाहिल समझे कि उधर मोटर लगेगी। तो कुरान मजीद ने भी बात की, वही की। जिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहा है, उन्होंने भी बात की वही की, क्योंकि वो भी कुरान मजीद को मानने वाले थे। ये बीच में इल्हाम घुसेड़ रहा है। ये है इनका लेवल। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि ये दो ही वाकयात आए हैं कुरान में, एक ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा और दूसरी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा, और ये दोनों पैगंबरों की वालदाएं हैं। इसके अलावा कोई तीसरी मिसाल कुरान पाक में नहीं आई। इनके ऊपर बात करने लगा हूं 3 वजूहात। अब ये इसने भी उन सबको कादियानी साबित कर दिया। अब ये एक और बंदा आया जो आईएमएफ के कर्ज़ों को पल-पल के ज़ुबान हुआ है, उसकी फ़िलॉसफ़ी आप सुनें, वो कैसे लानतें डालता है, पहले 1200 साल के मुसलमानों पर। उनको कादियानी कैसे साबित करता है, देखें। 2 बैरूनी है और 1 अंदरूनी। जो अंदरूनी है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। वो ये है कि जब भी हमने कभी, ये बड़ी तवज्जो से आपने गुफ्तगू सुननी है। जब भी कभी हमने सोशल मीडिया के ऊपर खत्म नबूवत का काम होते देखा है, हमें उसमें से फ़िरकावारियत की बू महसूस होती है। तो ये जदीद नहीं है, ये कदीम है। और हमारे वो लोग जो हमसे पहले बुजुर्ग खत्म नबूवत का काम करते रहे हैं, उनकी तसनीफात के अंदर भी देखा गया है कि वो बेचारे इन चीजों से बाहर नहीं निकल सके इल्ला माशाअल्लाह। ये देखिए इन चीज़ों से बाहर कि कादियानियों जैसी तलीमों से बाहर नहीं निकल सके। कि पहले 1200 साल के मुसलमान कुछ कह रहे थे, वो इन सब के बगौला कादियानी थे। और इनमें से एक जाहल मौलवी ने तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बकायदा कादियानी कह भी दिया किसी वीडियो में। ये यूट्यूब पर ही। इनकी जहालत का अंदाज़ा कर लें। मजबूर रहे हैं और मुकैयद रहे हैं इस हवाले से कि वो चाहते भी थे कि अगर हम फिरका वारियत से बालातर होकर काम करें तो कहीं ना कहीं उनको डज लग जाती थी फिरका वारियत। मैं आगे जाकर ये सारी चीजों का मैं हवाला पेश करूंगा। अच्छा, ये दूसरा हवाले बेसिकली बताएगा कि वो कादियानी कैसे हैं। ये हवाले ये नहीं बताएगा कि वो पहले 1200 साल के मुसलमान इसके मुताबिक काम कर रहे थे, इसकी तलीम पर चल रहे थे। कादियानी अलहदा है। ये साबित करने लगा इस वीडियो में कि पहले 1200 साल के मुसलमान कादियानी कैसे थे, वो क्या-क्या बातें किया करते थे, हवालों से समझाएगा। फैक्टर जो कि बैरूनी है वो ये है
कि मेरी जितनी भी डिबेट्स हुई हैं, डिस्कशंस हुई हैं कादियानियों के साथ, ये देखें, ये कादियानियों की बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहा है कि वो बताएगा कि उन बुजुर्गों की कादियानी बात कहते यूज कर रहे हैं। देख रहे हैं। और जितना अरसे से भी मैंने खत्म नबूवत के हवाले से देखा है, लोगों से बात की है, समझा हूँ, ऑनलाइन या ऑफलाइन, सोशल मीडिया पर या अपनी निजी जिंदगी के अंदर, मुझे 2 चीज़ें देखने को मिली और यही दोनों बैरूनी फैक्टर हैं। नंबर 1, वो कहते हैं कि सूफी बुजुर्गों की किताबों का वो हमें हवाला पेश करना शुरू कर देते हैं कि फलां सूफी ने ये कहा था, फलां मुस्लिम सूफी ने ये कहा था, इस्लामिक मिस्टिसिज्म ये कहता है, इस्लामी तसव्वुफ ये कहता है, वो सारी इस्तिलाहात वहां मिलती हैं। नंबर 1, अब जब ये जगह आती है तो एक मुसलमान जो है, जो कि खत्म नबूवत के मनहज पर काम कर रहा है, वो लाजवाब होता दिखाई देता है। ये देखिए लाजवाब उसने होना ही है, वो सोचेगा कि पहले 1200 साल के मुसलमान सब कादियानी थे, तो मैं कौन-सा मुसलमान हूँ? मैं किन मौलवियों के पीछे लगा हुआ हूँ? ये पिछले 200 साल में कौन-सा नया इस्लाम गढ़ा गया, जिसमें खत्म नबूवत है? पहले 1200 साल के मुसलमान दीन को फैला रहे थे, नबूवत पर बिलीव रखते थे। अब बेदीनी फैलाई जा रही है खत्म नबूवत के ज़रिए। शिरक को दुनिया से जड़ से उखाड़ने के लिए अल्लाह मियाँ ने लोगों को नबूवत दी। इन लोगों ने मुशरिक करने के लिए खत्म नबूवत स्टार्ट कर दी कि नबूवत बंद ही कर दो। शिरक और बेदीनी फैलाने के लिए सबसे अच्छा नुस्खा है खत्म नबूवत कि अल्लाह मियाँ ने लोगों को नबूवत दी शिरक को मिटाने के लिए। इन्होंने खत्म करनी शुरू कर दी और इसीलिए शिरक और बेदीनी दुनिया में फैल रही है। की वजह क्यों? क्योंकि सूफी बुजुर्गों ने ऐसी इस्तिलाहात को या ऐसे दावे अपनी किताबों के अंदर क्लेम किए हुए हैं, जिससे हमारी उम्मत मुसलमान जो में जो फिरके पाए जाते हैं, जो सूफियों की इज्जत एहतराम करते हैं, वो बेचारे रख रखाव के अंदर मारे जाते हैं। और फिर जब मैंने कितनी भी डिबेट्स देखी हैं, मैंने लोगों को अब ये बेसिकली ये बता रहा है कि वो रख-रखाव में जो दूसरे हैं ना जिनसे इसने कोई डिबेटें की हैं, वो बेसिकली अपने बुजुर्गों को जो पहले 1200 साल में आए, उनको ये नहीं कहना चाहते कि उनके अकीदे कादियानी जैसे थे। ये बताएगा कि कादियानी जैसे थे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैं साबित नहीं करूँगा कि पहले 1200 साल के मुसलमान कादियानी थे। ये साबित करेंगे। ये बता रहा है कि वो लोग रख-रखाव की वजह से पहले 1200 साल के मुसलमानों को कादियानी नहीं कह रहे। मैंने रख-रखाव का ख्याल नहीं रखना। मैंने पहले 1200 साल के मुसलमानों को कादियानी डिक्लेयर करना है क्योंकि मैं पिछले 200 साल में पैदा हुआ हूँ। हम सही मुसलमान हैं। ये जो दज्जाल के चेले हैं ना, ये सही मुसलमान हैं। ये जो पिछले 200 साल में आईएमएफ के कर्ज़ों पर पले हैं। सर्व किया है। तो जब सूफियों के हवाले या इनसे इस तरीके के इब्न अरबी ने ये कह दिया या मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने ये कह ये दिया, देखिए ये इब्न अरबी और मौलाना जलालुद्दीन अब ये इन पर लानतें डालेगा कि वो कादियानी कैसे थे। या अब्बास यजीद बुस्तामी ने ये कह दिया ये है, देखिए, आ गया ना 5 बस्तामी पहले भी आया था, अब भी आ गया। शुक्र करे ये अभी तक अभ्यास करने तक नहीं पहुँचे। या ये जवेरी ने ये कह दिया या फलाने, ये जब इन बुजुर्गों के सामने ये चीजें रखी जाती हैं डिबेटर्स के सामने, तो वो पता है कहते हैं नहीं जी नहीं, ये मौजू नहीं है, वो मौजू है। मैं आज आपके मेरी बात मैंने इसीलिए कहा कि मैं आज मौजू बात जिस मौजू पे बात करने वाला हूं, मैं दर्द दिल के साथ ये चीज आपके सामने रखने लगा हूं कि हमने अपनी सलाह भी करनी है। देखें, अकीदा नबूवत, खत्म नबूवत क्या है? सूरह अल अहज़ाब चैप्टर 33 वर्स 40। हमने अपने अब ये देखें इस आयत में लिखा हुआ है खातमुन नबीय्यीन, ये इसको खत्म नबूवत की आयत कहते हैं। बंदा पूछे इस आयत में कहाँ खत्म नबूवत लिखा हुआ है? कि खातमुन नबीय्यीन की आयत को खातमुन नबीय्यीन की आयत कहने की बजाय कहते हैं खत्म नबूवत की आयत। तो बंदा पूछे ये आयत आपके सामने, इसमें आपको कहीं खत्म लिखा हुआ नज़र आ रहा है? या नबूवत लिखा हुआ कहीं नज़र आ रहा है? कि इस आयत को अगर कोई बंदा ये कहे ना कि खातमुल नबीय्यीन वाली आयत, तो वो सच बोलेगा। इस आयत को खत्म नबूवत कहा जा सकता है? कि इस आयत को छोड़े पूरे कुरान मजीद में खत्म नबूवत की सलाह नहीं। खत्म नबूवत की इस्तिलाह पूरे कुरान मजीद में नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद इन दजाली उलमाए किराम के ज़हन के मुताबिक थोड़ी लिखा गया था। इन दजालियों के ज़हन के मुताबिक अल्लाह मियाँ ने कुरान मजीद नहीं था लिखा। कुरान मजीद अल्लाह मियाँ की किताब है। वो खातमुल नबीय्यीन की बात करती है। ये खत्म नबूवत भी बीच में घुसेड़ देते हैं। कि इस आयत में छोड़े पूरे कुरान मजीद में कहीं खत्म नबूवत का ज़िक्र नहीं। नबूवत का ज़िक्र है, खातमुल नबीय्यीन का ज़िक्र है, खत्म नबूवत का ज़िक्र नहीं। ये पिछले 200 साल में यहूदियों ने इतना पैसा खर्चा खत्म नबूवत के ऊपर कि पहले 1200 साल का मुसलमान सारे मुसलमानों को कादियानी दिखना शुरू हो गया। ये खुद बता रहे हैं। अकीदे की बुनियाद कुरान और सुन्नत पर रखी है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کان اللہ بکل شیء علیما، کہ نہیں ہے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ، لیکن رسول اللہ، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں، نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، نبیوں کے آخر ہیں، یہ تمام معنی ہو سکتے اب یہ دیکھیں، یہ خاتم النبیین کو کہہ رہا ہے نبیوں کی مہر، اس کو ان جاہلوں کو یہی نہیں پتا کہ نبی انبیاء کا ترجمہ کیا ہے، اور مہر ختم کو کہتے ہیں، یہ خاتم کا مہر بنا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم والا سمی، وہاں پر مہر کا ذکر ہے کہ اللہ کی مہر ہے ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ایسے ہیں نا، کانوں پر ہیں، ان کے دلوں پر ہیں۔ اب بندہ پوچھے کہ وہاں پر ختم کا ذکر ہے، مہر کا ذکر ہے، یہاں پر تو خاتم لکھا ہوا ہے، ان کو مہر دکھ رہا ہے۔ یہ قوم اتنی اندھی ہو چکی ہوئی ہے کہ خاتم النبیین کا ابھی تک ترجمہ ہی نہیں کر پائی۔ نبیوں کی مہر کی عربی بنتی ہے ختم الانبیاء، ختم الانبیاء بنے گی نبیوں کی مہر، کہ مہر ہوگا ختم اور انبیاء نبی، ختم الانبیاء نبیوں کی مہر، تو یہاں یہ ختم الانبیاء لکھا ہوا ہے، خاتم النبیین لکھا ہوا ہے، نہ ان کو نبیین کے ورڈ کا پتہ ہے نہ ان کو خاتم کے ورڈ کا پتہ، خاتم کو یہ ختم پڑھ رہے ہیں، یہ بتا رہا ہے کہ نبیوں کی مہر کے ختم ادھر لکھا ہوا ہے، یہ ادھر ختم لکھا ہوا ہے، ختم ہوتی ہے مہر، یہ خاتم کو مہر سمجھے بیٹھے۔ قرآن مجید میں خاتم ورڈ بھی آیا اور ختم ورڈ بھی آیا، ان جہلوں کو ابھی تک دونوں کے ڈفرنس کا ہی نہیں پتا چلا۔ قرآن مجید میں انبیاء ورڈ بھی آیا اور نبیین ورڈ بھی آیا، ان جہلوں کو ان دونوں کے ڈفرنس کا بھی نہیں ابھی تک پتا چلا۔ تو وہی اور الہام کے ڈفرنس کا کیا پتا چلے گا؟ وہ پیچھے وہ ملا بتا رہا تھا نا، قرآن مجید میں ذکر ہو رہا وہی کا، وہ بزرگ بھی وہی کا ذکر کر رہے ہیں، صحیح، وہ الہام بیچ میں ڈال رہا تھا۔ یہ ان کا لیول ہے، وہی کو یہ الہام سمجھتے ہیں، ختم کو یہ خاتم سمجھتے ہیں، نبیین کو یہ انبیاء سمجھتے ہیں، تو کھچڑی تو پکنی ہے۔ جاہلوں کے بندروں کے ہاتھ میں اس طرح پکڑا دو، یا ان دجالی علماء کے ہاتھ میں قرآن مجید پکڑا دو، تو رزلٹ تو یہی نکلنا۔ ہیں، اس میں کسی کو کوئی انکار نہیں، کوئی بھی معنی آپ کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کے بارے میں مکمل علم رکھنے والا۔ اب یہ ہے عقیدہ قرآن سے۔ اس تناظر میں 3 مدلل اور قطعی حدیثیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں بخاری اب سے۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی بات نہیں اس نے کی، فوراً بخاری لے آیا۔ یہ قرآن مجید کو قرآن مجید سے نہیں سمجھ رہے، یا حدیثوں کو قرآن مجید سے نہیں سمجھ رہے، قرآن مجید کو الٹا حدیثوں سے سمجھ رہے ہیں۔ اب ایک یہ ہوتا ہے کہ حدیثوں کو قرآن مجید کی مدد سے سمجھا جائے، ایک ہوتا ہے قرآن مجید کو قرآن مجید کی مدد سے سمجھا جائے، نہ نہ نہ، ہاں وہ دجالی علماء کرام ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیثیں لا رہے ہیں ماشاءاللہ، تو یار تم حدیثیں ہی پڑھ لو، تم لوگوں کو قرآن مجید کی ضرورت کیا؟ کہ جب تم نے ایک چیز کو اس چیز سے سمجھنے کی بجائے قرآن مجید کی وجہ سے آپ نے دنیا کو سمجھنا ہے، حدیثیں ہی نہیں، پوری دنیا کو آپ نے قرآن مجید کی مدد سے سمجھنا ہے، یہ دنیا کی مدد سے قرآن مجید کو سمجھ رہے ہیں، حدیثوں کی مدد سے قرآن، بھٹکے ہوئے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پہلے 1200 سال کے مسلمان قادیانی ہیں ان کی نظر میں، یہ یہودیوں کے پیسوں پر پیدا ہوئے، نجائز مالوں پر پلے ہوئے، قرضوں کی پیدائشیں ہیں، یہ بغیرت اور بے شرم لوگ، یہ ہے صحیح مسلمان۔ پہلی حدیث بخاری رقم 3455، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوم بنو اسرائیل جو تھی اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی نبی مرتا تھا اس کے خلیفہ نبی بن جاتے تھے، مگر میری امت میں چونکہ نبوت اب ختم ہو گئی ہے فَسَيَكُونُ خُلَفَاء، تو میرے بعد خلیفہ آئیں گے۔ نمبر 1 اتنی کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی کے مقابلے میں خلیفہ کو پیش کیا، اس کا مطلب ہے کہ 2 مختلف سٹیٹس ہیں، 2 مختلف، یہ ذلی، بروزی، اصلی، نقلی، بناسپتی، یہ دیکھیں، ڈالڈا، یہ دیکھیں، چائنا، یہ ان کی زبان نہیں ہے، یہ سارے ختم ہو گئے یہ تصور۔ دیکھیں، یہ ان کی زبان نہیں ہے، یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور یہ ان کی زبانوں کا عالم دیکھیں۔ یہ ابھی حدیثیں بحث ہوتا ہوں کہ یار یہ بندے موویاں دیکھ کے کیسی زبان استعمال کرتے ہوں گے، جو بندے قرآن مجید اور حدیث کی باتوں میں یہ والی باتیں لا رہے ہیں، وہ موویاں دیکھ کے تو یہ تو دنیا کی سب سے نچلی مخلوق والی زبان بولتے ہوں گے۔ یہ قطعی حدیث۔ دوسری حدیث، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث رقم 35 35 3535،
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी मिसाल और अंबिया की मिसाल जो मुझसे पहले गुजर चुके हैं। देखें यहाँ पे किसी जगह पर नहीं कहा मेरे बाद एक आएगा, जिक्र ही नहीं किया। कबली। अच्छा, इस पर मैं बात करना चाहूं तो बड़े नुकात आते हैं ज़हन में। अब कबल जो है ये ज़र्फ़ का सीगा है, नहवी एतबार से। और जब ये या मुतकल्लम की तरफ मंसूब होता है या उसकी तरफ मुतल्लक होता है या मुज़ाफ होता है, तो इसके अंदर ऐसी कतई तखसीस आती है जिसको उखाड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि ये बगैर इज़ाफ़त के ये इनकी इजाफते और ये फलाने और ये ढमकाने सुन लें। खत्म और खातम का वर्ड के डिफरेंस का नहीं इनको पता चले। वैसे इनकी इजाफते और पता नहीं क्या-क्या ये बोलते चले जाएँगे। ऐसा वो आपको स्टाइल बताएँगे कि आप बताएँगे इससे बड़ा आलम ही कोई नहीं है। ये सामने हदीस में अंबिया और नबीयीन लिखा हुआ है। इनको फ़र्क पूछेंगे ना इन दोनों में क्या होता है, तो इनकी घिघी बन जाएगी। इन जाहिलों की पैंटें उतर जाएँगी। ये क्या हो गया हमारे साथ? इनको ना अंबिया और नबीयीन की तमीज़ का पता है, ना इनको ख़त्म और ख़ातम की तमीज़ का पता है, ना इनको वही इल्हाम में क्या तमीज़ करनी है वो नहीं पता। और वैसे इनके स्टाइल देखें, हैं? भी इस्तेमाल होता है, मिन क़ब्लु व मिन बअदु, जिसका जो ज़माना होता है वो मुतकल्लम के ज़हन में होता है। ये आ गया ना मुतकल्लम, ऐसे लगेगा जैसे इससे बड़ा आलम ही कोई नहीं है। हैं? कि मैं थोड़ा एक नहवी अरबिक ग्रामर के एतबार से बात करूँ ये देखिए इसको आती है ग्रामर, जिसको नबीयीन और अंबिया के फ़र्क की तमीज़ का नहीं पता, वही और इल्हाम में क्या फ़र्क है, इनको यही नहीं पता, ख़त्म और ख़ातम में क्या फ़र्क है, बाकी सारे जहान का इल्म है इनके पास। लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, उनको मज़ा आएगा सुन के। फरमाया कि मुझसे पहले अंबिया की, ये नहीं कहा मेरे बाद कोई आएगा। मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है, जैसे किसी बंदे ने घर बनाया हो बड़ा खूबसूरत, बड़ा जमाल उसमें बर इल्ला मौदिअ लबनतिन, मगर एक ईंट की जगह जो रह गई हो, मिन ज़ावियतिन, एक जगह से एक डायमेंशन एस्पेक्ट से एक ईंट रह गई हो। फजअल अन्नास यतूफून बिही व यअजिबून लहू, तो लोगों को वो बुलाए कि आ जाओ ज़ियारत करो मेरे घर की, व यअजिबून लहू, और वो उस घर के लिए बड़ी कहें कि यार बड़ी खूबसूरत चीज़ बनाई है तुमने। व यक़ूलून, और कहें हल्ला वज़अता हादिहिल लबना, कि तूने ये ईंट क्यों नहीं रखी? तो वो कहे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़अनल लबनतु व अना खातमुन नबिय्यीन, मैं वो आखिरी ईंट हूँ। एक ईंट जो एक एस्पेक्ट पर रह गई थी, मैं वो हूँ। तो आपने उसकी तशरीह कर दी। ये देखिए ये वाली सारी की सारी थी ना पहले 1200 साल के मुसलमानों को नहीं समझ आई। जब यहूदियों ने इनको पैसे दिए, ये यहूदियों के कर्जों पर पले, नस्लें की नस्लें इनके बाप दादे भी पले, इनको फिर ये हदीसें समझ आई। पहले 1200 साल के मुसलमानों की नजरें से ये हदीसें नहीं गुजर सकी, इनको समझ आई हैं बस। ये व समझा रहा अना, है। वाओ तबयीन का आ गया, वाओ तफसीरिया, व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं वो ईंट से मुराद क्या है कि मैं नबियों का खत्म करने वाला हूं। तीसरी हदीस हमारे अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से कतई तौर पर है, बुखारी रकम 69906990, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लम यबका मिनन नबूवाती इल्लल मुबश्शिरात, क़ालू वमल मुबश्शिरात, क़ाला अर्रुअतुस सालिहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबूवत में से कोई चीज बाकी नहीं रही एक्सेप्ट मुबश्शरात, ग्लैड टाइडिंग्स, गुड न्यूज। कालू, वो क्या है ग्लैड टाइडिंग्स? आपने कहा नेक ख्वाब, अच्छे ख्वाब आना। अब ये देखें, ये इस बंदे को यही नहीं पता कि नेक ख्वाब और अच्छा ख्वाब तो मुबशरात थोड़ी होगा, वो तो अंजार भी दिखा देगा। ये हदीस ही गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इमाम बुखारी के ज़हनी लेवल को बता रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हनी लेवल को नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हनी लेवल इस तरह का था कि उनको पता था कि रवैया जौन से होंगे ना अच्छे, वो मुबशरात भी दे सकते हैं और अंजार भी दे सकते हैं। ये हदीस बता रही है कि अच्छे जो अच्छे रवैया होते हैं ना, वो सिर्फ़ मुबशरात होते हैं, अंजार नहीं होंगे। और फिर ये हदीस ये बता रही है कि जो नबूवत होती है ना, वो उसमें से एक चीज़ बची है जो मुबशरात होती है। मुबशरात का नबूवत से तल्लुक ही कोई नहीं होता। अंसार भी होते हैं। मुबशरात वाले ही जो ये जो मुबशरात वाली जो कैटेगरी है, उसी में अंसार भी होते हैं। मुबशरात वाली पेशगोइयाँ होती है, अंसार वाली पेशगोइयाँ होती हैं, बहुत सारे अवामल होते हैं, लेकिन उन ना अंसार में नबूवत होती है, ना मुबशरात नबूवत होते हैं। ये हदीस बता रही है मुबशरात नबूवत होते हैं। नबूवत में से एक चीज़ बची है जो मुबशरात है, बंदा पूछे अंसार क्यों नहीं बचे? आजकल तो मुसलमान को ज़रूरत ही अंसार की। ये इराक वालों को किसी ने अंसारी बातें बताई होती, तो वो तबाह होते। उनको मुबशरात की ज़रूरत ही नहीं थी। ये अफ़गानिस्तान वालों को अंसारी पेशगोइयों की ज़रूरत थी, ना कि मुबशरात की। ये हदीस टोटल गलत है।
اس حدیث کو اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ پڑھے گا نا، وہ کہے گا یہ والی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے۔ جس بندے کو تھوڑی سی بھی کامن سینس ہوگی اور اس کو عربی آتی ہوگی نا، وہ کہے گا کہ یار اول تو مبشرات اور انذار ایک کیٹیگری میں آتی ہے، نبوت اسی کیٹیگری میں آتی نہیں۔ اور اگر نبوت ہی مبشرات ہوتے ہیں تو انذار کیا ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کے انذار سے بھی بڑا بڑا۔ اور پھر یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو رویہ صالح ہوتے ہیں نا، ان میں کل یہ مبشرات ہی آئیں گے۔ اور بندہ پوچھے رویہ صالح میں انذار کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ شیطانی رویہ بن جائیں۔ اگر رویہ میں بشرات آئیں تو وہ اچھے خواب ہیں۔ اگر رویہ صالح ہیں، اگر رویہ میں انذار آ جائیں تو وہ غلط خواب ہو جائیں۔ تو قرآن مجید تو مبشرات اور انذار سے بڑا ہے۔ تو اس کا مطلب مبشرات والی باتیں قرآن مجید کی ٹھیک ہے، انذار والی شیطانی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ حدیث الامام بخاری کے جاہلانہ ذہن کو تو بتا رہی ہے، یا جس سے سن کر اس نے لکھی ہے۔ یہ والی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انذار اور مبشرات کو کس کو پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رویہ اور نبوت کا کس کو پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو مبشرات کے ساتھ ملائیں گے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں مبشرات کو انذار کے ساتھ ملاتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو وہ تو کہتے کہ رویہ صالح میں اچھے مبشرات بھی آ سکتے ہیں، اچھے انذار بھی آ سکتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے والی باتیں بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کو خوشخبری والی باتیں بھی دی جا سکتی ہے جیسے قرآن مجید میں۔ یہ کون سے رویہ صالح ہیں جو اکیلے اچھی باتیں بتائیں گے، جبکہ آج کل کے دور میں انصاری پیشگوئیوں کی زیادہ ضرورت ہے، محتاط رہنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی پڑھا لکھا بندہ اس حدیث کو دیکھ کے پیسے ہی ہنس پڑے گا، اس کو کوئی کہے گا نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی، وہ ہنس پڑے گا کہ یار تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ذہن سے سمجھا ہوا ہے۔ اب سنیں، اس نے تو بتا دیا کہ کیسے لوگ قادیانی تھے، ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں یہ کیسے بتا رہا، اب یہ صوفیہ کے متعلق بات کریں گے، اس کی بھی ذرا بات سنیں۔ لیکن اس کے ضمن میں جو پہلی آبزرویشن ہے وہ یہ کہ تصوف کا موضوع اور مقصد 100% درست اور خالص اسلامی ہے۔ اگر اس کو ہم معین الفاظ کا جامہ پہنائیں تو جہل سے نجات اور معرفت کا حصول، یہ ایک ہوئی بات، منفی مثبت۔ نمبر 2، تہذیب و تزکیہ نفس۔ تہذیب، کلچر کرنا اسے۔ ہم نے 10ویں جماعت میں شعر پڑھا تھا، حذبوا بنیکم علموا فتیاتکم، تو حذبوا اولادکم، اپنی اولاد کو مہذب بناؤ، تہذیب اولاد۔ تو تعلیم کے ساتھ تہذیب کا لفظ، تہذیب اور تزکیہ نفس۔ تیسرے، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح۔ اس کے ضمن میں ابن سینا کا ایک جملہ میرے استاذ مرحوم مولانا منتخب الحق قادری نے سنایا تھا، تجلیہ یا تجلیہ، اللہ کی تجلی سے کوئی حصہ پانا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تجلیات ربانی سے تمہیں کوئی حصہ ملے، فجاہد خلواتک، فجاہد فی خلواتک، اپنی خلوتوں میں مجاہدے کرو، مراقبے کرو۔ فلعل شعشعۃ تلمع لک، تو شاید کہ کبھی کوئی شعاع تمہارے لیے بھی چمک اٹھے۔ بہرحال تصفیہ قلب اور تجلیہ روح۔ چوتھے، خالق سے خلوص و اخلاص، بریکٹ میں لکھ لیجئے دنیا و ما فیہا سے بے رغبتی۔ اور آخری،
پانچواں، مخلوق کی خدمت. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. شیخ سعدی کا یہ شعر ہے، بہت پیارا شعر ہے. طریقت تو صرف خدمت خلق کا نام ہے، سوائے خدمت خلق کے طریقت کی کوئی حقیقت نہیں. طریقت بجز خدمت خلق نیست، بتسبیح و سجادہ و دلق نیست. ہاتھ میں تسبیح ہو، جانباز کندھے پر ہو، اور گلڑی جو ہے وہ دلق یہ اپنے اوپر روڑی ہوئی ہو، یہ نہیں ہے تصوف اور طریقت نام ہے خدمت خلق کا. اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے یہ تمام مقاصد ہیں دین کے، یہی تو ہے کہ جو مطلوب ہے، فہو المطلوب. تو جہاں تک تصوف کے مقاصد کا تعلق ہے، تصوف کے موضوع کا تعلق ہے، وہ عین دین ہے، هو المطلوب، وہ عین مطلوب ہے. لیکن اب دوسرا ہیڈنگ قائم. اب یہ اس نے پہلے تعریف کی ہے، اب یہ دیکھے یہ تصوف کی چھیل کیسے اتارتا ہے کہ دل کا بغض باہر آئے گا. اب اس کا بھی جیسے وہ پرانے بندے تو صوفیوں کو اور پہلے 1200 سال کے مسلمان کو، یہ پیچھے یہ جو ملے آئے ہیں وہ تو سیدھی گالیاں دے رہے تھے نا، قادیانی ثابت کر رہے تھے. اب اس نے پہلے تعریف کی ہے لیکن اب دل کا بغض باہر نکالے گا. برین واشنگ ہوئی ہے نا، IMF کے کردے کھا کر پلے ہوئی نسل یہی کرے گی. کیجئے اس کے ضمن میں پہلی ہمالائن مسٹیک کیا ہوئی ہے، بلنڈر بلکہ کہنا چاہیے، ہمالائن بلنڈر. وہ ہے اس کے لیے خالص غیر قرآنی ہی نہیں، مجہول النسب عنوان کا اختیار کر لیا جانا. یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے، غیر قرآنی. ایک تو یہ کہ قرآن سے کوئی تعلق اس لفظ تصوف کا نہیں، نہ قرآن، نہ سنت، نہ حدیث. مجہول النسب، جس کا نسب ہی معلوم نہ ہو. یہ سب سے زیادہ ثقیل گالی ہے جو میں دے رہا ہوں اس لفظ تصوف کو. مجہول النسب وہ لکھنا کہ جس کا نسب معلوم نہیں. اب یہ دیکھے کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تصوف کا چونکہ ورڈ قرآن مجید میں نہیں ہے، صوفی تصوف، تو اس کو چونکہ اسلام کے کچھ حالانکہ کنسیپٹ بتا رہے اسلامی تھے، چونکہ ان اس لیبل کے انڈر جو غیر قرآنک ٹرم تھی لایا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ تو بہت بڑی گالی بن گئی کہ قرآن کے جو کنسیپٹ ہے وہ صحیح قرآن کے کنسیپٹ ہے لیکن وہ غلط لگنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ان کنسیپٹ کو یہ تصوف بتایا جا رہا ہے یا صوفیزم بتایا جا رہا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے. اب بندہ پوچھے نماز کون سا ورڈ قرآن مجید میں موجود ہے؟ آپ لوگ صلوات کو نماز کہتے ہیں تو کوئی گالی نہیں پڑتی، تو احسان کو یا تزکیہ نفس کو یا تصفیہ قلب کو جیسے یہ کہہ رہا تھا، آپ تصوف کہہ لیتے کیسے گالی پڑ گئی؟ اگر احسان قرآن مجید میں ہے، اس کو اگر تصوف کہہ دینا گالی ہے، تو صلات قرآن مجید میں ہے، اس کو نماز کہہ دینا گالی کیوں نہیں؟ نہ نماز ورڈ قرآن مجید میں ہے، نہ ہی تصوف ورڈ قرآن مجید میں ہے. اب احسان کو یا تزکیہ کو جو قرآن مجید کے ورڈ ہیں، تصوف کہنا گالی بن جائے گی، تو صلات کو نماز کہنے سے گالی کیوں نہیں پڑتی؟ وہ تو اس سے بڑی گالی بنے. اور احسان اور یہ تزکیے کا تو ایک باب بنتا ہے نا تصوف، تو صلات پڑھ کے تم نے دو باب بنائے ہوئے ہیں، ایک نماز دوسرا درود. کبھی یہ کہتے ہیں درود ہوتا ہے صلات، کبھی کہتے ہیں نماز ہوتی ہے صلات. کبھی یہ صحیح بخاری میں پڑھیں، اس میں جا کے جب آپ کو درود کی حدیثیں ملتی ہیں نا، وہاں پر صلات لکھا ہوا ہے کہ صلات کیسے پڑھنی. تو بندہ پوچھے صلات درود ہوتی ہے تو پھر نماز کیا ہوتی؟ صحیح پورا بخاری میں جہاں پر درود شریف کو پڑھنا بتایا گیا نا، وہاں پر اس کے لیے صلات کا ورڈ یوز کیا گیا. اب بندہ پوچھے اللہم صلی اللہ پڑھنا اگر صلات پڑھنا ہے تو نماز کیا ہوتی ہے؟
कि गाली तो होना चाहिए, सलात को दरूद या नमाज कहना, गाली एहसान को तो सबक कहना बन गई हुई, क्योंकि बुग़्ज़ है इनके दिल में। जब आईएमएफ के कर्जे पर नस्लें पड़ेंगी ना, बगैरती वो पहले 1200 साल के मुसलमान आज़ाद मुसलमान थे, खुद की कमाई कमाई पर पले हुए मुसलमान थे, हमने उन्होंने अपनी औलादों को पाला था। उनके कंसेप्ट इन दज्जाली उलमाए कराम से नहीं, ये आईएमएफ के और यहूदियों के कर्जों पर नस्ल दर नस्ल पले हुए हैं। पिछले 200-300 साल से दुनिया में हर जगह इंग्लैंड का कब्जा था। कहते होते थे लोग सूरज ग्रूब नहीं होता इनकी सल्तनत पर। ये उनके मिट्टी पैसे पर पले हुए लोग हैं। इनको ख़ुत्म नबूवत ही अच्छी लगनी है, नबूवत नहीं। इनको बेदीनी अच्छी लगनी है, दीन नहीं। आप सोचिए कितना दोहरा मियार है कि नमाज को बाहर से पकड़ा, सलात पर थोप दिया। तो अगर कोई बंदा तसव्वुफ़ को बाहर से पकड़कर एहसान पर थोप देगा या तज़किये पर थोप देगा, तो वो कैसे गलत हो गया? आप बाहर से चीज़ें ला-ला के कुरान मजीद में डालें, आप ठीक, कोई और बंदा डाले तो गलत। आप कहेंगे ये तो गाली दे दी। पे एहसान को या तज़किये को तसव्वुफ़ कहना गाली है, तो सलात को दुरूद और नमाज़ कहना गाली क्यों नहीं है? दुरूद कहाँ आया कुरान मजीद में वर्ड? नमाज़ कहाँ आया कुरान मजीद में वर्ड? तो तसव्वुफ़ के क्यों पीछे पड़े हुए हो? अगर तसव्वुफ़ वर्ड कुरान मजीद में इनको नहीं मिला, तो नमाज़ कहाँ लिखा हुआ है कुरान मजीद में? और अगर एहसान को और तज़किये को तसव्वुफ़ क्या कहते हैं तसव्वुफ़ कहना गलत है, तो सलात को नमाज़ और दुरूद कहना कैसे ठीक हो गया? ये इतने जाहल लोग हैं, इतने बुग़्ज़ हैं इनके दिल में। और अब मैं ये कन्क्लूज़न के तौर पर ये जो बंदा है ना मोहम्मद शेख, इसका एक कमेंट बताऊँगा कि इसने कैसे फटकार डाली है अपने जैसे मुल्लों के ऊपर। ये भी आजकल के दौर का ही बंदा है ना, ये सुने ये कैसे फटकार डालता है। ये बताएगा कि पहले 1200 साल के मुसलमानों का अकीदा कैसे ठीक था और ये पिछले 200 साल के इसके सामने बैठे ये जो लुच्चे-लफंगे बैठे हुए हैं, इनका अकीदा कैसे 2 नंबर है। ये सुने इसका कमेंट। अल्लाह ताला रिवील आज भी कर रहा क्या? आज भी कर रहा है, कल भी करेगा। 14 साल पहले अल्लाह तो 14 साल में भी किया, उससे पहले भी किया और करता रहेगा। अल्लाह ताला को बंद कर सकते हैं, बंद आप कौन होते हैं बंद करने? मैं नहीं होता, मैं आप बताइए, नहीं कर सकता। बताइए अल्लाह पे पाबंदी लगा दी, 14 साल बाद अल्लाह ने बात करी, रसूल भी बंद कर दिया, सबको बंद किया, शैतान फ्री में फिरता फिर रहा है। ये देखिए ये बता रहा है कि रसूल बंद, नबूवत बंद, अल्लाह मियाँ भी बात नहीं करता, शैतान फ्री फिर रहा। ये जो शैतान के चेले चांटे हैं ना ये गामदी जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जैसे डॉक्टर इसरार जैसे और वो जो एक बंदा था वो जो बड़ा ही बेचैन था बीच में एक वीडियो आई थी है कि हमारे ये जो उलमाए कराम है ये उनके ये जो ये चुप कर जाते हैं रख रखाव में मारे जाते हैं ऐसे ही बोल रहा था वो वो खुले छोड़े हुए हैं बस अलामिया ये मोहम्मद शेख यहाँ पर सही बात कर रहा है जो भी चाहे कर दे रहे आपने अल्लाह भी नहीं बात करता ना रसूल भी बात नहीं करता नबी भी बंद हो गए रसूल सब बंद कर दिया सबको शैतान को फ्री छोड़ा हुआ है वो जो जो चाह रहा है जो दिल चाह रहा है बोले चले जा रहे हैं अरे भाई अल्लाह ताला कलाम कर रहा है किताब में आज उसको कहते हैं अल्लाह कलाम है पता ही नहीं कलाम ही नहीं पता किसे कहते हैं मैं कलाम कर रहा हूँ बैठा हुआ आपके सामने तो मैं जिंदा हूं ना अल्लाह हमेशा जिंदा है हमेशा बात कर रहा है वो कह रहे 14 साल पहले बात की वो आज भी कर रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा नजर आ रहा है अब इसमें मैं क्या करूँ आपको अल्लाह ताला से कलाम करने का तरीका नहीं मालूम तो दैट्स योर फॉल्ट ये देख लें कि वो बंदा कह रहा है कि यार अल्लाह मियाँ ना कोई किसी से बात नहीं कर रहा कोई रसूल भी नहीं आ रहा शैतान खुले फिर रहे हैं यहूदियों से पैसे लेकर उनसे अब तो औलादे पर औलादे पड़ी हुई हैं आईएमएफ के कर्जों पर पूरी दुनिया में पाला गया लोगों को बरतानवियों की गुलामी में पूरी दुनिया के आलम इस्लाम ने जिंदगी गुजारी है ये उनका कंसेप्ट है यहूदियों ने खत्म नबूवत कंसेप्ट गढ़ा है कुरान मजीद में डाल के दिखा दी जैसे नमाज डाली गई थी कैसे दरूद डाली गई थी कुरान मजीद में ये कह रहे हैं ना कि तसव्वुफ को कुरान मजीद में डाला गया है नमाज दरूद और खत्म नबूवत कुरान मजीद में डाले गए हैं बाहर से ये थे ही नहीं आप देख लें आपको मैं एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ कुरान मजीद बात करता है इसरा की ये कहते हैं इसरा मेराज
बाहर से मिराज वर्ड पकड़ा जो ईरानियों का कंसेप्ट है। मिराज ईरानियों का कंसेप्ट है। तसव्वुफ हो ना हो, उसको कुरान मजीद में डाल दिया गया। मिराज की जो स्टोरी बनाई गई है वो ईरानियों की पुरानी मज़हबी किताबों में मौजूद है। मिराज की जो सारी स्टोरी कुरान मजीद के ऊपर थोपी जा रही है ना, वो ईरानियों की पुरानी मज़हबी किताबों में मौजूद है। कुरान मजीद बात करता है इसरा की, ये कहते हैं इसरा मिराज होता है। कुरान मजीद में मिराज का वर्ड ही नहीं है। ये तसव्वुफ करो रहे हैं कि वो है कि नहीं है। तो अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।